Ini nih Prabowo masih zaman dulu. Ini Cak, wawancara Prabowo ini di sini. Ih, ganteng kali dia. Umur berapa ini? Wawancara Prabowo paling kontrak ini Prabowo Subianto. To have a demonstration, you need permission, 2 days notice to the police, and there's a route, there's agreed Umur upon. berapa di sini I mean, you Prabowo cannot ini just ya? make a demonstration right in the middle of the center of a traffic junction. That's what happened, I think. Masih ganteng-gantengnya lo dia ini lo. Ganteng kali Prabowo di sini lo. Ganteng banget. There are laws. I think even in Western Europe to have demonstration, you need Cakepnya permission, dia ya Allah. 2 days notice to the police, and there's a route, there's a agreed upon. Gantengnya. I mean, you cannot just make a demonstration right in the middle Kayak of the Abi center mukanya. of a traffic Model junction. keningnya, pipinya That's what kayak happened, Abi. I think in the occasion you Ganteng mentioned. bener ya. If that kind of protest is a problem, Bahasa what Inggrisnya sort of bandit protest loh is dia ya. okay? You can have a lot of channels. You can have petitions. You can go to the local assembly, to the National Assembly. Hebat loh dia I mean, ini. there. You can have petitions. You can go to the local assembly, to the National Assembly. Hebat loh dia I mean, ini. there. Bunda Come into Indonesia. kapan ke you know, just Indonesia? looking for Belum tahu sayang. all this dramatic pictures of violence, etc. We are concerned, yes, definitely, but I think on the whole, for the condition we are in, for the serious crisis, I think many other countries face worse situations. The president also promoted his own son-in-law, General Prabowo Subianto. General Prabowo is now the commander of the largest and most powerful single unit in the armed forces. 37,000 soldiers are under his command. Pinter memang Prabowo ini. Bahasa Inggrisnya ngeri kali loh. Dengan pangkat baru Pak ya harus menggambarkan. Okay. Iya. You know, just looking for Di tahun segini bahasa dia udah bahasa dramatic, Inggris. Tahun berapa pictures ini? of violence, etc. 4 tahun yang lalu. We are concerned, Nggak yes, mungkin. definitely, but 4 tahun yang lalu. I think on the whole, Gak mungkin. for the condition we are in, for the serious crisis, I think Pinter kali dia. many ngomongnya. other countries face worse situation. Paints himself as open to change. Is there any section within the armed forces who feel a growing sympathy for a more democratic system in Indonesia? I think the younger generation in the officer corps, I think, are more aware of the trends and the aspirations that are going Dia around. bahasa Inggrisnya kayak bahasa-bahasa orang society. Filipina. I think we will try to Suara Prabowo nggak bisa accommodate and try to bisa dibuang. be loyal Ingat to kita the tanda kita aspirations bahasa of our dia. people. Yeah, and I think there is room for more improvement in Dia bahasa a lot Inggrisnya of kayak orang our, Filipina bahasa Inggris. institution building. If the situation does get Nggak worse, kaku. seriously worse in this country though, is there a point at Ih, which gantengnya it would be better to Tuhan. change leadership? Ganteng kali dia ini ya. I think we have a mechanism, we have a Berangkat Bun. Masih jam constitutional 5, system masih that jam we 3. have Perjalanan bulan carried tuh cuma out 30 in menit. history. I think we will maintain Bulan dari that rumah tuh system sekitar and that jam mechanism. 3, jam 3 lewat 15. Do you think that a people's power movement is possible in Indonesia? In the Bisa coming 5 months? bahasa Bun. Oh iya. Bahasa apa lagi dia bisa? What I think is Masa that sih? Jago kali dia ya. you've been in Indonesia, you see, I think majority of the people, I think, still believes in the Majority, government and in the pintar kali armed bahasa forces, I think. So I don't see a mass uprising against the government, mass uprising against the armed forces. Will you shoot them? I Nengok kayak gini modelnya it's not a Prabowo. black and white Makanya dia nggak mau ngebantah. situation that you paint. You know.
We carry out. Beda ya, beda laki, Dialogue. beda tipe We laki. meet them face to face. Beda tipe We laki discuss with them. sama Anies. We try Beda. to talk things out. Ini If laki they remain bener, unconvinced, gentleman bener. if they If defy you, we are 200 million people. Tau gak tuh gayanya? if they defy you, Nggak We are cerewet 200 dia. million people. Who are they? We are people's army. Tengok bahasa we, dia tuh, ha. We try to talk things out. but if they remain unconvinced, if they If defy you, we are 200 million people. if they defy you though, We are 200 million people. Who are they? We are people's army. We will never go against our people. but if 1 million people turn out into the streets, If 1 million people turns out to the street, let us see. you've not. You see? Nggak pakai filter juga cantik juga dia ah. Nggak pakai filter lebih Turns kelihatan out to the ganteng. street. If let us see. You've not. You see? You understand? And people, who are they? We are people's army. We will never go against our people. But if 1 million people turn out into the streets, If 1 million Prabowo, presidenku. Prabowo, coblos nomor 2. Prabowo, presidenku. Aku suka. Prabowo, presidenku. Prabowo, lelaki sejati. Prabowo, idolaku. Prabowo, presidenku. Namun demikian, pihaknya menyayangkan adanya 2 korban yang tewas akibat dianiaya oleh GBK. masih Sama bunda. saya bersyukur bahwa ini selesai, tapi Aku suka Prabowo. kita juga sedih bahwa Mantap bun, Prabowo bunda. Iya aku coblos nomor 2. Prabowoku. prajurit kita telah berbuat yang sangat maksimal. Mereka bekerja dengan sangat baik. Jadi ya saya harus menyampaikan kebanggaan. Kan dia sih nggak pernah ngejelekin dia ketika dikomentari nggak pernah dia ngejelekin loh. Selalu bagus dari dulunya, dari zaman dulu dia nggak mau dia ngomentarin kejelekan. Saya bersyukur bahwa ini selesai, tapi jelas kita juga sedih bahwa ada 2 sandera yang tidak berhasil kita selamatkan. Tapi prajurit kita telah berbuat yang sangat maksimal. Mereka bekerja dengan sangat baik. Jadi ya saya harus menyampaikan kebanggaan saya atas semua prajurit yang telah bekerja keras berjuang di sana. Ya. Tapi prajurit yang korban tidak ada dalam Laki bener dia nih ya. Laki bener. Laki banget. Maunya habis pulang-pulang tentara gitu dicium. Disambut gitu sama istrinya kali nyambut ini ya. Mas udah capek gitu. Mas udah pulang kerja gitu ya. Kuhidangkan makanan buat dia. Mas apa kita sayang katanya. Iya kan? Ayam panggang. Ada burung kemarin ku panah, aku bilang. Daging apa tuh sayang? Daging burung. Dapat di mana? Ku panah, gitu kan? Burung apa? Burung bangau gitu. Pas di sawah aku lagi mau nyari kangkung, terus ku jerat sama jeratan pakai jeratan ikan, ku bilang. Gini kan pakai jaring ikan gitu. Ketangkaplah dia. Jadi makan daging burung bangau kita. Iyalah. Beli ayam nggak mungkin, uang nggak ada ya kan. Aku lah menghemat. Ku tangkap aja burung itu. Burung bangau di pinggir sawah. Naksir kau. Nggak salah. Yang sekarang nggak mungkin lah. Sekarang dia menjadi presiden. Coba waktu itu. Ganteng kali ya. Ini ngapain dia di sini? Mau kemana dia? Undangan.
riwayat hidup Indonesia Prabowo. Morning Show dalam rangka Pilpres 2014. Sebelum terjun ke politik, riwayat hidup Prabowo Subianto banyak dihabiskan di militer. Gagal 2 kali di panggung pemilu, tidak menyurutkan dirinya maju sebagai capres di pemilu kali ini. Saya ingin Indonesia ini tidak menjadi bangsa kacung. Saya merasa Indonesia ini Ini 2000 berapa? ingin 2014. dipecah. Saya merasa Indonesia ini ingin dihancurkan. Ini obsesi saya. Saya rasa Indonesia ingin dikuras kekayaannya. Karena itu saya berjuang untuk Indonesia punya pemerintah yang kuat, pemerintah yang bersih. Saya ingin kurangi korupsi. Saya ingin memilih putra-putri terbaik untuk memimpin negara ini. Dia prajurit sih susah. Jiwanya jiwa tentara, pelindung rakyat. Ini siapa sih? Dia istrinya siapa? Bu Tutut ya? Siapa istrinya siapa istrinya Prabowo? Bu Tuti, Bu apa sih? Bu Tutut. Siapa istrinya? Mantannya Titi, Bu Titi. Itu istrinya, mantannya mana Bu Titi itu? Bu Titi. Alles okay? Ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Eine Erkältung entsteht Imopret. Imopret N kann bei beginnender Erkältung die Abwehr stärken und die Erkältung. Aku belum pernah dengar dia suara dia. Anda lakukan, pengen dia lakukan. Nanti yang paling lucu saya akan bacain. Cuma memang ada yang nanya, kok Mas AHY nggak diundang? Jadi saya mau bilang kami sudah mengundang, tapi Mas AHY tidak. Siapa Mas AHY? Oke. Apa kabar Mbak Titi? Alhamdulillah baik, Ros. Makin cantik. Alhamdulillah. Makin lebar. Mas Ilham terima kasih. Tadi katanya naik ojek ke sini. Ya, betul. Ya, Kena supaya supaya nggak terlambat. Tukang ojeknya tahu nggak Mas Ilham itu anaknya presiden? Saya kira tidak tahu. Tidak menjadi soal. Ya nggak perlu juga dikasih tahu. Yang penting nyampe. Heeh. Selamat. Dia nggak merasa mirip-mirip siapa gitu. Ya nggak semua tukang ojek kali memahami. 10 orang. Jadi kita merasa bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai anak presiden. Ya. Sorry Mbak, aku potong. Itu lucu sekali loh fotonya. Langsing bener. Jadul. Zaman dulu tuh Rosi. Kok Ini putri-putri ya Pak Harto. Jadi kemana-mana yang itu ditanya nggak? satu keistimewaan nggak Mbak Ti? Iya, tentu itu satu keistimewaan ya, banyak kemudahan-kemudahan dan Tapi fasilitas beban yang kita juga, dapat ya. nggak bisa kemana-mana. Kalau kita pergi atau kita kemana gitu pasti orang mengenali kita gitu ya. Tapi ya di samping itu kita juga ada beban bahwa sebagai anak orang nomor 1 tentunya kita jadi sorotan. Jadi sorotan jadi Nggak bebas. harus berhati-hati dalam berbicara atau bertingkah laku gitu supaya kita nggak jadi bahan omongan lah gitu. Kalau Mas Ilham jadi anak presiden waktu itu Pak Habibie sempat jadi presiden? Ya pertama-tama buat kami itu sangat mengagetkan. Kita tidak dalam perhitungan kami sama sekali. Jadi, Bisa jadi presiden? Iya, dia pun wakil presiden tapi kan masih belum tentu menjadi presiden kan itu dikatakan sangat tidak normal. Gitu. Tapi ya bagaimanapun itu tugas yang harus dilaksanakan demi bangsa dan negara. Jadi kami pun sebagai anak presiden juga harus siap menerima konsekuensinya. Oke. Mas Ilham, sorry interrupt. Which one? Oh yang of kiri, you? yang kiri. Yang kiri? Iya. Jadi dulu gondrong juga ya? Iya, sekarang udah hilang semua nih. Kemana perginya? Ya banyak pikiran kali. Pembuat pesawat. Di antaranya. Saya dengar sebenarnya pada waktu Pak Lah, Bunda mau pergi kerja. Nggak usah kalian makan. Udah makan kalian.